Nous sommes réunis ce soir, je vois qu'il n'y a pas d'autochtones, donc je peux parler français, même si M. Teboul ne voulait pas qu'on fasse. Donc, comme le Baal Shem Tov et le Admorazaken ont dit, il faut élever les langues, d'accord? Comme le français est une langue très mal vue dans le judaïsme, une langue de vulgarité et de grossièreté, alors d'accord, on la cachérise en disant du Torah avec. Donc ce soir on est Chayelul. Et en général les communautés juives ne fêtent pas les anniversaires des tzadikim, puisque pour la bonne raison que la plupart du temps on ne connaît pas les anniversaires, on ne sait pas quand ils sont nés les tzadikim, on sait quand ils sont morts. Et donc on peut fêter leur Askara, leur Iloula, leur Stalkout. Mais en général on sait rarement quand ils sont nés. Et là, le rabbi précédent, il a dévoilé, donc c'est pas longtemps, c'est pas vieux, il a dévoilé que le Chayelul, le jour où sont nés le Baal Shem Tov et Admorazaken, c'est un jour de fête. Un Yom Tov de Chayelul. C'est peut-être pour ça aussi que les autres Chassidouyot, bien qu'elles soient liées avec le Baal Shem Tov, même si elles ne sont pas liées avec le Admorazaken, elles auraient dû fêter aussi le Chayelul. Mais on voit que c'est un chidouche. C'est une nouveauté qu'a amené le Rabbi Rayatz. Et qui a pris de l'ampleur, justement, avec le Rabbi, Chayelul. Il y avait un monsieur qui m'a... Un monsieur... qui me dit... qui me dit... tu sais que mardi, c'est Chayelul. Alors il m'a dit... j'espère que tu connais Chayelul. Alors je lui dis, mon ami, nous, on faisait la fête de Chayelul à Paris en 70, avant que tu saches que le bon Dieu existe. C'est comme c'était un Russe, de famille Loubavitch. Mais je lui ai dit, là-bas en Russie, vous n'étiez pas religieux, vous ne faisiez rien. Donc même Chayelul, vous ne savez même pas ce que c'était, d'accord? Maintenant vous faites Yarané, on est des Loubavitch du Baal Shem Tov. Mais là-bas aussi il n'y avait personne, tout le monde se cachait, et puis ceux qui essayaient de faire un peu de judaïsme, ils s'étaient sauvés à Tashkent, chez les Moukharim là-bas pour être tranquilles. Sinon tous les moscovites ou les Ukrainiens, ils se planquaient. Donc, ils ne savaient même pas que c'était ni Chayelul, ni peut-être Kislev. Alors je lui dis, tu sais, à Paris, on a fait Chayelul. Dans les années 70, avant que toi tu naisses. Avant que tu saches que Dieu existe. Et c'est vrai qu'on avait fait un Chayelul de Hardout. Comme il y avait étonnez-vous, mes chers enfants, il y avait des marlocotes. C'est bizarre, hein, il y avait des marlocotes entre les... Mais moi je l'ai toujours fêté. Entre les différentes... paroisses. Ouais, les différents groupes. Donc le Rav Gorodetsky, il avait dit, on va faire un grand Chayelul dans la salle des fêtes de la Yeshiva de Brunois, là-bas. Salle des fêtes, qui était une très vieille salle des fêtes en bois, comme ça. Et il y avait des grandes tables avec la limonade et des gâteaux faits par les dames, quoi.
C'était ça le top à l'époque. Et donc il y avait tous les ressortissants Algérien. de Betrivka et de Brunois et Aubervilliers et Pachter et Moulet et le bureau de Mélé. Donc on était des centaines de gens là-bas, c'était une atmosphère de Chayeloul. Donc maintenant, revenons à Chayeloul lui-même. La parachate Kitavo tombe toujours avec Chayeloul. Toujours Chayeloul sera dans la parachate Kitavo. C'est ça que c'est ma Il n'y a parachute pas de de... Il n'y a pas de fixation autre dans le calendrier que Kitavo tombe. De dimanche à Shabbat, vous avez Chayeloul. Et donc, le chidouche de Kitavo, qu'est-ce qui s'est passé dans Kitavo? C'est que c'est la paracha qui commence par des brachot, et après, vlan, 98 malédictions Brachot, c'est des brachot. qui sont très très dangereuses, très graves, très très fortes. Et même, ça termine même par la Shoah, carrément. Ce qu'il a écrit, il termine en disant et je te donnerai des malédictions qui ne sont même pas inscrites dans ce livre. Ça fait partie de ce qu'on ne raconte pas. C'est probablement la Shoah. Et puis Tom, vient le Baal Shem Tov et le Admor Zaken, et ils te disent, tu sais, les malédictions de Kitavo, c'est en vérité des bénédictions cachées, d'accord? Il arrive quelquefois que quand Dieu veut donner quelque chose, comme il ne peut pas le donner sous une forme ouverte, il le donne sous une forme à l'envers, cachée. Il y a des brachot comme ça qui ne peuvent pas arriver par des formes de brachot. Alors la Torah les dit sous forme de clalot, puisqu'elle ne dit pas ça va vous arriver, elle dit si vous ne vous comportez pas comme il faut, ça vous arrivera. Il n'y a aucune assurance, bien sûr. Et on veut dire par là que là va t'achemer à la haine. Quand on te dit non, tu comprends le oui. Quand on te dit oui, tu comprends le non. Et donc c'est un grand chidouche, très grand chidouche, que le Baal Shem Tov a dévoilé et que le Morazaken a exprimé, que même les choses les plus négatives qui soient, elles sont là pour être transformées en brachot. Et donc, c'est une vision des choses. Alors, évidemment, du temps de l'Admorazaken, on ne pouvait pas le voir. La preuve, c'est que quand il est parti pour Kitavo, quand ils ont lu la paracha, son fils il est tombé à la renverse. L'Admorazaken, même ça y est, ils ont dit qu'il ne savait pas s'il devait jeûner ou pas Kippour, tellement il était malade. Et quand le docteur lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé tellement malade que je ne sais même pas tu as jeûné Kippour. Il a dit c'est quand j'ai entendu le Baal Koré qui a lu les malédictions de Kitavo. Alors il a dit alors, et tous les ans tu les entends les malédictions de Kitavo? Pas aujourd'hui. Oui mais il a dit d'habitude c'est mon père qui lit. Et quand mon père il lit, j'entends des brachot. J'entends pas des clalot. Alors que lui, le Baal Koré, il a lu comme c'est écrit. Donc j'ai eu peur d'entendre ces choses-là, je suis tombé à la renverse. Donc de là, on voit que dans la Kavana du Morazaken, quand il lisait dans la Torah, on n'entendait pas des malédictions, on entendait des bénédictions. Et donc, ça veut dire que si cette histoire elle a été racontée, et elle a été imprimée dans le Hayobion, c'est qu'on veut nous amener, c'est pas une histoire qui s'est passée, ça y est, c'est une histoire qui s'est passée pour que
7 générations après, on le réalise. Transmettre. On le réalise tel qu'elle est. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives à une... Quand tu entends une nouvelle, ou tu as un événement, tu dois automatiquement le transformer en brachot. Toi, tu dois le transformer en brachot. Par contre, par ta vision des choses, tu dois en faire une bracha, pas le laisser comme une chose négative. Automatiquement, ça veut dire, systématiquement. Et il y a un très beau chidouche là-dessus. Il y a écrit dans la paracha de cette semaine, quand les gens avaient une terre, ils offraient les bikurim, ils offraient les 7 prémices, les 7 fruits d'Israël. Ils devaient venir au Beth Amikdash entre Shavuot et Hanouka, et ils devraient offrir les 7 fruits d'Israël au Beth Amikdash en échantillon. Donc il y a écrit qu'ils amenaient un panier. Il y a écrit que le lakar à Cohen a téné. Le Cohen il prendra le panier, miadecha de ta main. Là, le Midrash il dit, le Sifri il dit, et c'est ramené dans la Masechet Bikurim, que d'où sait-on que la pauvreté va aux pauvres, que celui qui est pauvre il restera pauvre, et que celui qui est riche va devenir encore plus riche? On l'apprend de Bikurim. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que le pauvre, il amenait des kalatot benitzarim. Il faisait des kalatot avec un tav, pas avec un tête. Il faisait des paniers tressés avec des netzarim, avec de l'osier, parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc il offrait un panier en osier, c'est ça le téné. Il mettait dedans les bikurim et il donnait au Kohen. Alors que celui qui était riche, il offrait un panier en or ou en argent. Donc quand on donnait un panier en argent, le Kohen il enlevait les fruits et il rendait le panier. Oh, c'est beau. Mais par contre, quand c'était un pauvre, Il gardait. il disait allez, ça va, que c'est un panier en osier, tu vas pas nous fatiguer avec ça. Donc il gardait le panier en osier. Ça veut dire que le pauvre, il restait pauvre, parce qu'il est venu avec un panier en osier, on lui enlève. Alors que le riche, il a amené un panier en argent, et on lui rend le panier. Ça veut dire que, là, Barat te dit, on apprend, que quelqu'un qui est pauvre, la pauvreté va le poursuivre. Puis comme il est dans la shkoumoun, eh ben il restera dans la shkoumoun. Il est pauvre, il restera pauvre. Alors que celui qui est riche, il restera riche, puisque justement comme on voit dans la société, que si tu vas demander un prêt à la banque, si tu as de l'argent, il te prête. Mais si tu n'as pas d'argent, il ne te prête pas. Mais si j'ai besoin d'un prêt, c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est pas parce que j'en ai. Alors on prête que à celui qui en a, parce que celui qui est là, il peut rembourser, celui qui en a pas, on n'est pas sûr. Donc on voit bien que là, c'est un klal qui existe dans toutes les sociétés capitalistes, toutes les sociétés capitalistes, qu'on ne prête qu'aux riches, et que pour être riche, ben, il faut déjà être riche. Et si tu es pauvre, ben, tu resteras pauvre. Alors maintenant la question elle est claire. La question elle est claire. Toi tu es... C'est switch. C'est switch. Mais là la question elle est claire. Toi tu es un garçon intelligent. L'année dernière déjà, tu as été au Beth Amikdash et tu as offert ton téné en osier, ton panier en osier, et tu as vu que le Kohen il te l'a pris. Alors si tu es un peu intelligent, qu'est-ce que tu fais? L'année prochaine, tu viens avec un panier en argent. Viens avec un panier en argent, comme ça il te le rend. Donc emprunte un panier à ton voisin, ou fais chauffonner Yannès. Tu t'es endetté pour acheter un panier en argent, et tu reviens avec ton panier en argent. Voilà la chokhma. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens intelligents, si tu es intelligent, Tu gagnes. joue le riche, ne joue pas le pauvre.
qu'est-ce que tu montres que tu es pauvre? Si tu montres que tu es pauvre, tu veux montrer que tu es pauvre, ben tu resteras pauvre. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à venir avec un panier en argent. Parce que le Cohen, il ne sait pas si tu es riche ou tu es pauvre. Il voit que tu as un panier en argent, il dit bon, va-t'en. Il voit que tu as un panier en argent, il dit oh, bonjour monsieur, attendez quelques instants, on rend le panier. Donc toi, si tu es Chacham, l'année dernière tu es venu avec tes bikurim, cette année tu viens avec d'autres bikurim, alors viens avec un panier en argent. Voilà, c'est ce qu'on appelle Enani el Abdat. Le pauvre, ce n'est qu'un. Les pauvres, ce sont des gens qui sont pauvres dans la tête. Ils ne sont pas pauvres dans la réalité, ils sont pauvres dans la tête. Enani el Abdat. Si tu es pauvre dans ta tête, donc tu seras pauvre, mais dans la vie tu seras pauvre aussi. Si tu es riche dans ta tête, si tu as les mochin de Gadlout, comme on dit, si tu as un esprit large, alors on va te donner la largesse. Donc c'est ce que le Baal Shem Tov te dit. Le Baal Shem Tov, il te dit, si tu veux, quand tu amènes tes bikurim, ne te fais pas passer pour un pauvre, fais-toi passer pour un riche. C'est-à-dire que si tu as une vision des choses de pauvre type, tu restes en haut, on va rester un pauvre type, donc garde-lui le panier. Il est pauvre, il reste encore plus pauvre. Si tu as une ashkafa de riche, de largesse, c'est large. Pas au niveau de l'argent, au niveau de ton esprit, mochin de Gadlout. Tu as un esprit large. C'est pas katnouni, c'est pas. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, comme il m'a fait ça, je vais me venger, comme il m'a fait ça, je lui parle plus, comme il m'a fait ça. Et ma femme ma femme aussi, elle m'a fait ça, mon fils il m'a fait ça. Aïe, sois ouvert. Ouvre ton esprit, arrête d'être un ani, d'être un misken. Donc c'est pour ça que le Baal Shem Tov il te dit, comme tu vois le monde va être. Donc si toi tu vois que Dieu il ne peut pas avoir donné des clalotes, il ne peut pas te donner des clalotes, donc quand il te dit tu seras en Chevi, le Admor Zaken il sait dire Chevi, c'est ton fils il sera Beshevi, Mazé, Yeshiva Chevi, ton fils sera Chevi. Chevi c'est la Shon Yeshiva. Ton fils il sera à la Yeshiva, il ne sera pas en discothèque ou à faire le zouave à l'université ou à l'armée, voilà. Il sera dans une yeshiva, il étudiera la Torah. C'est ça le Chevi. Et évidemment, il est en prison, parce il n'a le droit de sortir que quand il y a les fêtes, etc. Donc tu vois, tous les psukim, tu peux les voir dans le sens positif, et pas dans le sens des klalot. Et c'est une ashkafa, c'est l'ashkafa chassidique qui te dit puisque le monde n'est que bien, tu ne peux pas voir le mal. Quand il y a écrit Bassar benechem, vous mangerez la viande de vos enfants, la chair de vos enfants. Alors la Gemara te dit oui, on l'a vu dans le Beth Amikdash Hasheni, il n'avait rien à manger, comme à Paris en 1870, ils mangeaient des rats et des chats dans les rues de Paris. Mais dans le Beth Amikdash c'était encore pire à Jérusalem, ils mangeaient les enfants. Ils n'avaient rien à manger, ils mangeaient les enfants. Bassar benechem. Et alors, oui, ils mangeaient les enfants. Ils cuisaient leurs enfants dans le four et ils mangeaient. Les juifs. Quand ils mouraient, c'est pas qu'ils les tuaient pour les manger. Je sais pas. C'est marqué. Ça veut dire qu'ils mangeaient les hommes. Il n'y a rien à manger. Et alors on te dit, bah, tu vois, c'est une malédiction qui s'est appliquée pendant le deuxième temps. Il dit oui, alors comment maintenant? Alors il dit non, vous mangerez un flou, bassar, benechem, ça veut dire vous mangerez chez vos enfants, donc il y aura la paix entre les enfants et les parents, c'est une grande chose. Alors les parents et les enfants ne sont pas fâchés, et les enfants, c'est pas des nebechim, c'est pas des pauvres gens, et quand ils te reçoivent avec de la viande, ils ne te reçoivent pas avec une boîte de thon et des pommes de terre, avec de la viande. Donc tu mangeras Tem tochlou bassar benechem, ça veut dire que vous mangerez la viande chez vos enfants. Donc c'est une bracha. Et toute la paracha, tu peux la comprendre comme ça. Et pour la comprendre comme ça, il faut la voir comme ça. C'est pour ça qu'il faut il faut switcher que le monde il est fait pour les malédictions. Le monde il est fait pour les bénédictions.
לחיים, לחיים. חיים, חיים, חיים. אנחנו מחכים ל... אז היום הולדת של אדמו"ר הזקן ורב שם טוב, אדמו"ר הזקן, דיברנו על זה, זה י"ב ימים לפני ראש השנה, זה הדרך לחזור בתשובה. היום, חי אלול, אנחנו מתקנים את החודש תשרי, חודש החגים, י"ט אנחנו נתקן את מה שלא היה מספיק בחודש חשוון וכו' וכו' וכו'. אבל העיקר, מה זה תשובה? מה זה תשובה? נכון? תשובה. אז אומרים, ראינו את זה לפני שבוע, כי האדם עץ השדה. כי האדם עץ השדה. כל העיקר שבתשובה זה לתקן את המידות. יש מערכת השכלית, חב"ד שבנפש, כל אחד יש לו את החוכמה שלו, יהודי או גוי, לא משנה, כל בן אדם יש לו את המערכת השכלית, החוכמה שלו, הגאונות, הבינה שלו, כוח ההבנה, ודעת, הדעת שלו, הקשרות, למה הוא קשור, זה במערכת השכלית. אבל העיקר זה מערכת הרגשית. באנו לעולם הזה לא לתקן את השכל, אנחנו באנו לתקן את המידות, את האופי, את הרגשות, את היחס שלנו בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לקדוש ברוך הוא. כל זה נקרא מידות, זה המערכת הרגשית. אז בשביל מה יש תורה? בשביל מה יש חב"ד? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן חב"ד לבן אדם? הוא היה צריך לתת לו רק חגת, נעים. אז אומרים שדווקא כל החב"ד של בן אדם, כל השכל שלו, על ידי לימוד התורה ועל ידי חוכמות, לימוד החוכמות, זה לא בפני הלימוד עצמו, זה רק כדי לתקן את המידות. כי האדם עץ השדה, בן אדם הוא לא משהו אחר מעץ. עץ זה עם ענפים, עם פירות, עם שורשים. בן אדם הוא
הוא לא שכל, בן אדם הוא מידות. כולם מכירים את הבדיחה שאומרים שזה בעצם לא בדיחה, זה קטרוג על אריסטו, שהוא היה, נכון, הוא היה מביא באמפיתיאטרון הענקי המעלה של האדם לגבי החיות והבהמות, והעיקר זה להיות בן אדם. כשיצא מההרצאה הוא דיבר עם העבד שלו והרביץ לו מכות נמרצות, כמו שכתוב בפרשה, כתב נכון, מכות נאמנות. התלמידים באו אמרו, כבוד הרב, אריסטו, אתה לימדת לנו לפני 5 דקות שנים שהעיקר זה להיות בן אדם, אתה מתנהג עם העבד כמו חיה. אתה לא דוגמה חיה, אתה דוגמה של חיה, נכון? אז הוא אמר, רגע, בשיעורים אני אריסטו, ובחיים אני מישהו אחר. אז בחסידות חוזרים על הדוגמה כדי להגיד שאצל היוונים, אצל הגויים, יש שני עולמות נפרדים, חוכמה וההתנהגות. החסידות והתורה בכלל והחסידות בפרט אומרת לו, לא אדוני, למה הקדוש ברוך הוא נתן לך את התורה והחוכמה והשכל? רק כדי שאתה תתקן את המידות שלך, שאתה תהיה בן אדם, שאתה תהיה לא בן אדם, שאתה תהיה חברמן, שאתה תהיה בן אדם אהוב מהבריות, שאתה תהיה בן אדם אהוב נכון, מהגויים אפילו, שהגויים יגידו, קחתי גוי, קחתי יהודי, או איזה יהודי, איזה בן אדם היה. ככה זה המסקנה. ועל זה יש חידוש נפלא, שאנחנו בפרשת כי תבוא אמרנו שחייב להיות חי אלול בפרשת כי תבוא, חייב. חי אלול חל בכי תבוא. רפואה שלמה pour ma fille, pour ces deux yeux là tout là. נו, תגיד. רפואה שלמה j'ai des rayons pour ma fille, pour ses yeux, אורל חיה בת דבורה. אורל חיה בת דבורה, elle a rien dans les yeux. Voilà. Elle a de beaux yeux. ואז De beaux et de bons yeux. מה מספרים שם בכי תבוא? על הביקורים, אמרנו ביקורים. ביקורים זה 7 פירות של ארץ ישראל, 7 מינים. מה זה 7 המינים של ארץ ישראל? זה 7 מידות. 7 עממים, נכון? האמורי והפריזי זה 7 מידות רעות, אבל יש 7 מידות טובות. זה הביקורים. זאת אומרת, אתה צריך להפוך את המידות שלך, שהן מידות רעות, למידות טובות. וזאת המטרה היחידה, זה התשובה. ברגע שאתה התחלת לטפל במידות שלך, נכון? כל דבר לא מתוקן, לא יפה, לא מתוק, לא נחמד, שנמצא אצלך, אתה צריך להפוך אותו לטובה. זאת המטרה, זה החזרה בתשובה אמיתית. חזרה בתשובה אמיתית. ובגלל זה יש חידוש גדול. כתוב בגמרא, בפסחים שמה, כולם מכירים את הגמרא הזאת, שהמורה אחד שואל המורה השני, והוא עונה לו, שאלתי אותך על חיטים ואתה עונה לי על שעורים. ככה אומרת הגמרא, כולם מכירים את זה. שאלתי אותך על חיטים ואתה עונה לי על שעורים. אז למה הוא נתן את הדוגמה הזאת של חיטים ושעורים, נכון? הוא היה יכול להגיד לו, שאלתי אותך על דבר פלוני, אתה עונה לי על דבר אלמוני. למה חיטים ושעורים? אז זה בדיוק מה שקורה. אתה רואה הרבה אנשים שיש להם המון בעיות נפשיות. בנפש יש להם בעיות. יש מערכת הרגש שלהם
היא מקולקלת. הם יותר מדי רגשיים, נכון? יותר מדי מפחדים מהחיים, מהפרנסה, מהיחס עם ההורים, עם היחס עם האישה. הרבה בעיות בשלום בית נובעות מזה שהבן אדם, הבעל מפחד מאשתו ואשתו מפחדת ממנו. זה רוב הבעיות, זה בגלל זה. זה לא שהוא רע והיא טובה או היא רע והוא טוב, אלא אנשים מפחדים. אתה רואה שרוב ההתנהגויות שלנו, ברוב המקרים זה נובע מאשליות. מכירים את הסיפור עם הבעל מוסך, נכון? שבן אדם עושה פאנצ'ר באוטוסטרדה, בכביש, על הכביש, ואין אף אחד. זה במדבר, אמצע הנגב. אז הוא צריך לתקן את הגלגל. אז הוא מתחיל ללכת ברגל, ויודע שיש בערך ב-20 קילומטר מוסך. אז הוא מתחיל ללכת ברגל, הוא אומר, אוי אוי אוי, הוא כמעט ידע לפי הסגנון שלי שאני מצפון תל אביב, אז אני עשיר, אני מסודר. אז הוא יגיד לך, אדוני, אני יכול לבוא לתקן, אבל זה בערך 1,000 שקל, לא פחות. מה, 1,000 שקל זה 100 שקל הגלגל עצמו. כן, אבל צריך גרר אז הוא ממשיך ללכת ככה, אומר, הוא יגיד 1,000 שקל ואחר כך יראה שאני מנדס בתל אביב, הוא יגיד 2,000 שקל. הוא ממשיך ללכת והוא מגיע אחרי 20 קילומטר, שעות של הליכה, מגיע למוסך ונכנס במוסך ואומר, אני לא צריך אותך! אז זה בדיוק מה שקורה, אתה עושה לבד את הדו-שיח, הוא יגיד לי, אני אגיד לו, ועם האישה זה אותו דבר. אני אחזור הביתה, היא תגיד, למה לא הגעת עכשיו? למה לא? אז אתה כבר בלחץ, נכון? בנית כבר את כל הסיפור, כל הדו-שיח, נכון? עם הבן שלך, עם אשתך, עם המנהל בנק שלך, וכל החיים זה ככה. אנחנו חיים בדמיונות של הרגש. אז לפעמים אתה רואה אנשים שהם מבחינה שכלית אנשים גאונים, נכון? יש להם גאונות, מביאים טוב, נכון? הם יכולים להיות עורך דין ושר, לא יודע מה, נכון? מבחינה שכלית אין מה להגיד, אבל מבחינת הרגש לפעמים אתה נתקל בבן אדם שהוא שבור, וזה התשובה, זה הנקודה של שאתה אומר לפעמים הוא בן אדם בעייתי, אבל על מה הוא בעייתי? הוא עורך דין, יש לו, נכון, הוא קיבל בפסיכומטריק שלו, נכון, הציונים הכי גבוהים, כן, אבל מבחינת התגובות שלו הוא לא נורמלי. מה פתאום?
מבחינה שכלית הוא אלוף. זה בדיוק מה שקורה. אתה אומר לבן אדם, נכון? אתה שואל אותו על השעורה, זאת אומרת, שעורה זה הנפש הבעמית, זה הנפש, זה המידות. והוא עונה לך על חיטים. חיטים, חיטה זה השכל. זאת אומרת, הבן אדם יכול להיות מבחינה שכלית, נכון? מאוד בריא, ומבחינה רגשית מאוד חולה. ובן אדם יכול להיות מבחינה נפשית מאוד בריא, ומבחינה שכלית מאוד טיפש אפילו, פשוט טיפש. בגלל זה העיקר זה דווקא לעבוד על המידות. לא אכפת לנו שבן אדם יהיה בן אדם שמבין, בן אדם שיודע, בן אדם שהוא לומד, שהוא חוקר. העיקר שיהיה בן אדם שיגיד, עכשיו אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי, של הטבע. בגלל זה כתוב, לקחת את הביקורים בידיך ואתה בתנה. אתה צריך להביא את זה, נכון? את התנה, את השבע ביקורים. השבע ביקורים זאת אומרת, לעבוד, נכון? בחודש אלול זה במיוחד, בחודש אלול, נכון? לעבוד על המידות שלך. בגלל זה אלה שמוסיפים בלימוד, כל הכבוד, בסליחות, כל הכבוד, בתהילים, כל הכבוד, צריך להוסיף בצדקה, שזה שובר את המידה שלך, נכון? צדקה, גמילות חסדים, זה שובר את האופי שלך, ולשנות את כל המערכת הרגשית שלנו. וזה חי אלול. זה חיות שבאלול. לא צריך להגיד אני צריך ללמוד יותר. אתה צריך ללמוד יותר אך ורק כדי לתקן. אם אתה לא מסוגל לתקן, נכון? זה ברכה למטלה. זה לפעמים נותן גאווה לבן אדם, נכון? בן אדם שהוא למד עוד יותר, הוא מתגאה. הוא חושב שהוא יותר טוב, אבל לפעמים הוא לא יותר טוב. אז בגלל זה צריך לעבוד על זה, נכון? ולשנות קצת. והאדמו"ר הזקן אומר משהו מפחיד, אבל זה ככה, כולי היי ואולי. כולי היי ואולי. עם כל זה, עם כל המאמצים וכל האורות שהגיעו, זה אולי. אולי זה ישנה את הבן אדם. רואים את זה במזמור. מחודש אלול, חודש אלול מתחילים להגיד אורי ואישי, נכון? אורי ואישי, למה אומרים את זה? אורי זה כנגד הבעל שם טוב. שכתוב שהבעל שם טוב היה מחבב את האור. נכון? מה זה אור? אור, אומר הבעל שם טוב, זה כמתחילה רז. רז, זה הסוד. הסוד של כל דבר תלוי באור. אז כל פעם שאתה פוגש דבר, אתה צריך להעיר אותו, לדעת איך הוא נראה. לא לשמור על ההכפול של דבר. משהו שהוא מעורפל. צריך להיות מואר. לדעת על מה מדובר. אור. נכון? ברגע שאתה מאיר את הדבר, זה נקרא אור. ומי מביא אור? הקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר, השם אורי. ואחר כך לא מספיק שהקדוש ברוך הוא יאיר את הדבר, אתה צריך להינצל, לקבל ישועות מהעניינים. אם אתה סתם מסתפק בזה, ראיתי, זה לא ניסיון כל כך, זה רק ניסיון. זה לא יותר מניסיון. אז נו, מה עשית עם זה עכשיו? זה ניסיון, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא ראה אותך, ראה לך שזה עוד ניסיון, אוקיי. זה לא אמיתי, זה ניסיון, זה לא מפחיד, זה ניסיון, אוקיי. אבל עכשיו אתה צריך להיוושע, לצאת מזה. ובגלל זה אומרים, השם אורי ואישי. מי נותן את הישועה? זה האדמו"ר הזקן.
זאת אומרת, על ידי ההתבוננות שכלית, שאתה ממש מבין מה זה התבוננות. התבוננות זה ברגש, זה לא רק בשכל, זה שכלי, אבל זה ברגש. אתה משוכנע שזה לא, זה כלום. יש הבטן רביך, לא? נכון? זה כלום. זה מוריד מוח שליט על הלב, לגמרי. אז אתה יכול להגיד, השם ברוך ואישי, זאת אומרת, אתה בטוח, אתה משוכנע מראש חודש אלול עד או שנה רבה, שהקדוש ברוך הוא, נכון? לא רק יאיר את המצב שלך, אלא יושיע אותך. זה להיות משוכנע, נכון? אבל כל הדברים השוליים, כמו פרנסה, נכון? זה שולי פרנסה. הרבה אנשים חושבים כל החיים שלהם על הפרנסה, נכון? פרנסה זה המפתח. פרנסה זה שולי. אתה צריך להתחומם לדברים יותר גדולים, אז אתה תבין שהפרנסה היא שולית. העיקר זה העיקר, יראת השם, תיקון המידות, בגלל זה התורה לא מדברת על פרנסה. ממה זה נובע פרנסה? כמו שאמרתי בהתחלה, נכון? לפתוח את לא להיות עני, לא להיות עני, להיות עשיר, נכון? תקחו עכשיו אותו דבר, לחשוב כל רגע שהקדוש ברוך הוא יורים אישי. לחיים, לחיים, לחיים. ברכה והצלחה לכל אחד ואחד. On m'a demandé ce que c'était un chassid. Et là-bas, on dit qu'un chassid, il sait où il en est. Il connaît la mesure des choses. Il sait se mesurer. Il se connaît. Et j'avais trouvé ça étonnant. Je me suis dit, peut-être on aurait pu dire qu'un chassid, c'est quelqu'un qui étudie, qui est particulièrement brillant dans quelque chose, etc. Et on dit non, il se connaît. Alors, on a l'impression que c'est pas tellement qui c'est qui se connaît pas. Et avec le temps, on se rend compte que quand on commence à travailler comme le Rav l'a dit, sur le Tikkun Hamidot, quand on commence à travailler sur soi-même, sur ses régachot, alors là, on se rend compte que c'est pas facile de se connaître, de se mesurer et de savoir s'il faut faire un régime de chesed ou rajouter des protéines de Gvura. On se rend compte que c'est pas évident. C'est pas évident du tout à se connaître, à se mesurer. Et justement, je pense que ce que le Baal Shem Tov il a amené justement, c'est de dire c'est le départ de la Avoda. À partir du moment où tu te connais, à partir du moment où tu sais t'apprécier, à partir du moment où tu sais valider et que tu te fais pas mébalbel par ton sechel ou par la bagarre qui est en toi entre Yetzara et Yetzeratov, il y en a un qui te dit que t'es nul, il y en a un qui te dit que tu peux y arriver. Et ben quand tu te laisses pas mébalbel par ça, et quand tu essaies justement d'avoir une mesure, c'est le départ du travail. Et on voit que ce qui est le plus dur dans ce travail-là, c'est de s'accepter en fait. Alors c'est vrai, il y a une partie du travail qui est dure, c'est d'accepter la Metsiout. Et c'est ce qu'on a dit, on a des dimionotes, on a des rêves, on a des espérances sur nous-mêmes, quand on sort d'un Farbringen, on a même des fois des achlatot, et on a l'impression qu'après ça tombe, c'est yored. Et en fait non, c'est pas yored à partir du moment où tu sais mesurer la chose. Et moi j'ai mon beau-père qui est homéopathe, et je lui ai posé la question, je lui ai dit mais comment c'est possible qu'une dose aussi petite d'un produit fait autant d'effets dans le corps? Et il dit parce qu'à partir du moment où le corps il a enregistré la mesure et il a entendu l'information, après la répéter, la mettre au bon endroit, c'est la maréchette qui gère. Mais ce qu'il faut c'est lui donner la mesure, et on peut donner une toute petite mesure. Et je pense que c'est ça le sod un des secrets de la Hatzlacha du Tikkun Hamidot, c'est que quand on mesure son travail par des mesures qui sont petites, qui sont honnêtes, qui sont justes, alors là on peut avoir du nachat, on peut avancer, on peut voir justement le potentiel qui nous reste à faire comme un défi et pas comme un poids. Parce qu'on a mesuré les choses à sa juste valeur. Et une fois, je sortais d'un endroit et je croise comme ça un Thémani
assez vieux, avec un sourire, bah alors un sourire digne des histoires du Baal Shem Tov justement. Et je me suis dit, je suis obligé de lui dire pourquoi il sourit. Je vais pas prendre pour un fou, mais... Parce que je le regarde, il avait pas l'air particulièrement riche, pas l'air particulièrement jeune, mais un sourire digne d'une vie heureuse, bien remplie, mais au présent, pas simplement. Et puis je suis allé le voir, je lui ai dit, il faut que je pose la question, c'est pas possible, comment tu fais pour sourire comme ça? Et je lui ai dit, j'ai honte de te poser la question, parce que moi je dois être peut-être le divisé par deux ton âge. Je pense que j'ai, au Hachem, plein de choses que sûrement t'as pas. Mais moi, ton sourire, je l'ai pas. Alors comment tu fais? Qu'est-ce qu'il y a de... Raconte-moi, t'as gagné quelque chose, tu vois? Il me dit, tu sais, la plupart des gens, je sais pas faire l'accent thémani, donc on base, mais la plupart des gens, ils ont des dimionotes, ils auraient aimé, ils voudraient, quand ils rentrent chez eux, ils s'attendent à... Moi, j'ai un besoin, et j'ai des besoins, chaque jour, un film, petit. Et je l'ai rempli, donc je me sens satisfait et heureux, donc après je peux passer à une autre étape. Et il dit c'est comme ça m'a rappelé votre fameuse phrase du saucisson. Que même quand on adore le saucisson, on l'avale pas, on se fait une petite tranche. Alors c'est la même chose, Baruch Hashem dans la tchouva, c'est vrai que si on se regarde et on se dit encore je réagis de la même manière, encore je m'énerve, encore je suis triste, encore j'ai peur, encore je panique, encore pourquoi? Mais alors ok, alors ne t'énerve pas. Reprends la mesure des choses, fais-toi une petite victoire, mets-toi un petit âme sympathique de Menoucha, de savoir que tu as avancé d'1 millimètre. Et comme on sait que ici 1 millimètre ça peut être des kilomètres là-haut, alors Zévézé on progresse. Alors Bezrat Hashem que justement quand c'est le mois des Louls, qu'on arrive déjà à s'accepter, à se satisfaire de tout ce qu'on a fait et ce qu'on fait en ce moment, et que cette chose-là ce soit un achat ameti. Et c'est ça la vie. Et combien de fois je me suis posé la question, qu'est-ce qui va te rendre heureux? Quand j'avais pas d'enfants, c'était d'en avoir. Quand j'en ai, c'est qu'ils sont en bonne santé. Quand ils sont en bonne santé, c'est qu'ils se marient. Et après, je dis, waouh, t'es pas en train de projeter toujours ton futur, ton bonheur à ton futur. Yazuk, tu veux pas vivre Chayelou, tu veux pas vivre au présent. Tu veux pas profiter de maintenant. Tu veux pas accepter que si aujourd'hui tu es heureux et nerveux sur une échelle de 10 à 8, eh ben la brioute c'est 8 ta note. L'homme est chané. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive déjà à s'accepter, à se mesurer à la juste valeur. Grâce à ça, Bezrat Hashem, on nous voit notre valeur et c'est ça qui rend heureux. Parce que comme vous avez dit Rav, quand nous on ne sait pas se voir à sa vraie valeur, même si elle est plus petite, les gens ils apprécient ça en réalité. Quand tu leur vends du super, au bout d'un moment ils se rendent compte. Quand tu leur vends du grognement et que c'est pas vrai, tu les saoules. Et quand t'es toi-même, en réalité tu les remplis, tu les rassures. Et là c'est comme les lits qu'on achète, tu te demandes c'est du vrai bois ou c'est du toc dedans. Alors Bezrat Hashem qu'on soit à la juste valeur, et notre valeur, Israël c'est notre nom, même quand on faute, on est Israël. Et c'est notre Shem Tov à nous, alors Baruch Hashem, les Chaim.